बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये कादियानियों का अखबार अल-फजल है और ये आप देख सकते हैं इसकी जिल्द नंबर 3 और जो नंबर हवाला है वो 41 है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत पुराना अखबार है और ये उसके असल पेज की तस्वीर ली गई है, इसलिए हो सकता है कि जो वीडियो है उसमें साफ नजर ना आए। ये मुसलमान जिनमें इस वक्त सदहा शर्मनाक तफरके हजार हाज़ायरी व बातनी मफासिद और एतकादी व अमली कमजोरियां मौजूद हैं, क्या मुंह लेकर दूसरे मज़ाहिब के बिलमुकाबिल अपना दीन पेश कर सकते हैं कि यही वो मजहब है जिसका आज खुदा की ताईद व नुसरत से बोलबाला हो रहा है, जो दुनिया के पर व पर एक ही दीनुल हक के अपनी हकीकत व हकानियत का जिंदा सबूत दे सकता और इसकी जिंदगी के ताज़ा बाताज़ा निशान दिखला सकता है। ता वक्ते वो मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ पे मसीह मऊद से क्या मुराद है? यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जहनमी की बात की जा रही है की सदाकत पर ईमान ना लाएं, जो फिल हकीकत वही खत्मुल मुरसलीन था कि खुदाई वादा के मुताबिक दोबारा आखिरीन में मबऊस हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम बात है जो कि अल-फजल में लिखी गई है कि यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को क्या कहा जा रहा है? फिल हकीकत वही खत्मुल मुरसलीन था कि खुदाई वादे के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भी बोतान लगाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबीयीन का भी इनकार किया जा रहा है के मुताबिक दोबारा आखिरीन में मबूस हुआ, कि दोबारा से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो खातमुल मुरसलीन जो है गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में मबूस हुआ। ये लिखा किसने है? ये हवाला कादियानियों के अखबार अल-फजल 26 सितंबर 1915 कब का है? अल-फजल अखबार 26 सितंबर 1915 जिल्द नंबर 3 नंबर 41 सफ़ा नंबर 3 कॉलम 3 का है, जिसमें कादियानियों का दूसरा खलीफा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कह रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी वही खत्मुल मुरसलीन हैं जिनका खुदा के वादे के मुताबिक दोबारा दुनिया में मबूस होना था। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कादियानियों की असल शक्ल है जो कि मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे कादियानियों को ऐसी आग लगती है कि वो किसी भी पानी से और किसी और चीज से नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि कादियानियों का एक ही काम है कि वो उम्मत मुसलमा को हर लिहाज से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा कादियानियों से और जो भी मेरे इस चैनल पे कादियानी है उनसे मेरा ये चैलेंज है कि वो कुरान करीम की एक आयत भी दिखा दें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा दुनिया में भेजने का वादा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा इस दुनिया में भेजने का वादा किया गया हो, सिर्फ एक आयत दिखा दें। असल में ये कादियानी उम्मत का इतना बड़ा कैंसर है जिसकी वजह से ये उम्मत को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और कौन लोग गुमराह करते हैं? कादियानी। और किन लोगों को गुमराह किया जाता है? जिनके पास इतना इल्म नहीं होता। तो इसलिए मैं इसी वजह से मैं ये तमाम वीडियोस बनाता हूं ताकि लोगों को पता चले और वो अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। और ये हवाले में आपके सामने पेश करता हूं, वैसे हवा में बातें नहीं करता। इसके अलावा मेरे चैनल पे किसी ने कहा कि आप अपने अकीदे के बारे में बताएं, तो मेरा अकीदा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो काफिर है, मुर्तद है, ज़िंदीक है, जैसे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जहनमी है। अब इसके बाद हो सकता है मुझसे ये सवाल किया जाए कि आपका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है,
تو میں انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی ویڈیوز میں مرزا قادیانی کی ہی کتابوں سے، روحانی خزائن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرزا قادیانی نے بکواسات کی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ بجیاز کوکنگ چینل اسی مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور وہ بہت بڑی لجنہ ہے جو کہ چینل کے اوپر آ کے بہت میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرتی ہے، لیکن اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ میں لوگوں کے سامنے شو کرتا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سارے قادیانی کے گھروں میں اور ان کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ ہمارا اصل جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں اگلے 2 حوالے اور بھی پیش کروں گا جو کہ الفضل اخبار سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پہ چلنے والا بنا دے اور ان خبیث قادیانیوں سے بچنے والا بنا دے۔ میرا بجیاز کوکنگ چینل سے چیلنج ہے کہ وہ آئے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اپنے چینل کے اوپر بتائے۔ بہت سارے میٹھی باتیں کرتی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے کون سی تکلیف ہو جائے گی؟ مرزا کے بارے میں بتائے۔ اس طرح کے مسلمان جو کہ بجیاز کوکنگ کا سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، انہیں غیرت ایمانی ہونی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت سے کس طرح کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ خود جھوٹ، فریب اور دھوکے کا پلندہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اپنا اصلی چہرہ چھپا کے لوگوں کو اپنے جو راہ راست سے ہٹا رہی ہے۔ وہ کہاں سے لوگوں کو اچھی باتیں بتا سکتی ہے، یا اس کی اچھی باتوں میں کتنی صداقت ہوگی؟ اصل میں اس اصل چہرہ ہے، اس کے پیچھے ایسا بھیانک چہرہ اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جس سے وہ سادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو قادیانی بنایا جاتا ہے۔ اور بجیاز کوکنگ نے ہی شروع میں بہت سے لوگوں سے ڈونیشن لی اور پھر اسی ڈونیشن کو قادیانیت کے لیے استعمال کیا گیا۔ بعد میں وہی ڈونیشن والی ویڈیوز بجیاز کوکنگ چینل نے اپنے چینل سے ہٹا دی۔ اگر اس میں اتنی غیرت ہوتی، اگر وہ اتنی سچی ہوتی، تو آج بھی اس کی وہی ویڈیوز اس کے چینل کے اوپر موجود ہوتی۔ تو یہ اس کی جھوٹی، گمراہ ہونے کا، فریبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ پاک ایسے ہر مسلمان کو ان گمراہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی حق پہ چلنے والا اور حق پہ ساتھ موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔